Jambo sana. Jambo kila mtu, kuku yenu ile, bebiko Europa, Asia, Afrika, na bebiko Amerika, ndipo tena wasalimia. Mina furahi tena kukuwa na ni leo. Msisabu kusubscribe, yani kujiabone na kufinya malake yenu pale kwenye kidole inaonekana hivi chini ya video. Kufasi wanafanya hivyo, sikose kupafinya na kuacha komentere yako. Comment kama ukiwezeshwa, tutasoma ma-comment zote. Na inakuwa siku mingi atufe video ya akili leo. Unajua nipeke makazi nini. Sasa leo wakati napatika najua kufanya video. Na tuko tunataka tuongee juu ya bakaka, usafi juu ya bakaka, uvala yabo. Tuko kwenye dadetu mwa kwenye alikuwa saa yenye asema aliona kaka umoya hivi, anakuona ima modeli yenye bakaka yetu bashakuwa nayo masiku, bakaka watoto wetu banani biko navala manguo ya banashusha pantalo mpaka humu chini kabisa, nani kipande vya kuikalia yote iko nje na ngambo ingine nafunikiwa. Sasa yule dada kumbe aliona saa yenye ule kaka alikuwa na kena vala, ni kaka tu mwenye kaka mzuri anapendeza, anavala pantalo anashusha ile mamodeli yenye banashushaka, ile manamuna yenye banashushaka mapantalo bakaka yetu na batoto wetu wanashusha mapantalo mpaka chini. Ule kaka alikuwa navala nani nguo ya ndani, mama wanaita kaboka, kama kaboka ndio mimi nasikia wanazitaka, wengine wanaziita boxer, sasa vile muangle wengine wanaita boxer. Ile manguo yabo, nguo zabo za ndani chupi. Ule kaka chupi yake yote ilikuwa nje, yani kalson yake ilikuwa nje na pantalo yako nani suruali yake kungambo ya chini yani inajigabula kubuikalio, inajigabula mara pili. Sasa saa yenyali unasa mtu anaikala nguo inaweza kia yulu kinakosa kinapanda ile kaputula ndani iko buchafu sana. Kaputula yake ndani ilikuwa buchafu, rangi, na tena anenda vala rangi ya mweusi. Afu huku kwenye elastic kule kukiuno ya kaputula yake ni mweupe inachangana na mweusi, yani black ama noir binachangana kwa ile kunani kukiuno ya hiyo kaputula yake ya ndani ilikuwa mokale karangi keupe. Afu mweupe chafuka kabisa. Sasa hiyo inakuwa alama ya namna gani? Ndio tunajua watu wanapenda mafashion. Sana bakaka wanapenda vale hizo fashion zao. Lakini mko mnajikaza wanaume. Busafi haiko jutu ya mwanamke. Busafi na ku mwanaume na ku mwanamke. Akili leo tunakia ongea juu ya kaka. Babiana wetu, bakaka yetu, unavala nguo ya ndani. Ikwe single, yani hiyo vest, kale kango kandani, yani nguo ya ndani ya yulu na ya chini. Biote binalomba bikwe bisafi kila siku. Unaelewa? Manguo yetu yote ya ndani napasha kuwa msafi kila siku. Haiko aseju huko mwanaume haupashe ufaa busafi. Unapasha ufaa busafi. Nguo yako ya ndani ile tunasemaka single ama vest inapasha kuwa kutakata. Kwanza mimi sana mimi naweza pendelea mtu akwa navala sa vile hizo nguo za ndani ikuwe ya rangi ya mweupe. Sababu rangi ya mweupe itakusaidia uone buchafu kwenye iko. Rangi ya mweupe itakusaidia uone uchafu kwenye iko. Afu kivala rangi ya mweusi. Rangi ya mweusi utakuwa unaivala unabadili, unakoga, unavala tena, unakoga, unaivala ile nguo ya ndani, haitaonekana kama iko uchafu. Wewe peke utakuwa unasema si rangi mweusi. Jumi najua ba mingi. Watu wa mingi wanapenda manguo ya rangi ya mweusi sana. Manguo ya rangi ya mweusi sana. Lakini usazase kupenda rangi ya mweusi manake ni juu rangi ya mweusi ni ya mzuri kwa manguo.
unaweza na nao kumafete, unaonekana kupendeza, fasi za mzuri unaonekana kupendeza, lakini busafi kabisa kungo ya ndani ni rangi ya mweupe. Hizo rangi zenye ziko zenye zinaweza onesha uchafu, njoo inakuwa mzuri mtu anavala kungo ya ndani. Na kaka inakuwa sa vile alisha hangaika yake na kuwa na fula nguo ya ndani. Afadhali kama ni siku mingi, ile nguo yako ya ndani kaka, ukiivala siku mbili, siku ya pili usitambushe siku mbili. Yani badirisha, kesho tena so nakoga tena vala ingine ya kutakata. Ile ulikuwa nayo tia mumaji, yani uisoka. Gisi wengine wanasema kwa français c'est ku tremper. Unailalisha ndani ya sabuni ya kufulia. Unaweka ndani ya maji ya sabuni ya kufulia. Juu ya nini? Juu ile uchafu yenye ilikuwa ilishaingia yako isaidi kutoka haraka. Saa kufule usiji alame sibaki. Sababu sio unafula nguo mweupe. Ukiangalia mzuri unaangalia yako unaona alama ikingaliki hapa, yani tash ikingaliki hapa, marks ikingaliki hapa. Na hautapenda uvale nguo yenyeko na ile alama ya uchafu. Ndio kwa maana nakulomba ufule mzuri sana hizo nguo za ndani. Inaombaga unafula mzuri. Kama utaibeba utaiweka kwa mashini, wewe mwenyewe unapenda kutumikisha bebe biko na mashini wanatia kwa mashini, lakini uhakikishe kama ulitia manguo ya mweupe tu ndani ya ile mashini. Ulitia manguo ya mweupe tu ndani ya hiyo mashini kusudi ifule manguo ya mweupe na zisi banane na rangi ingine ya nguo ingine. Sasa vile ile kapitula yako ya ndani. Kaboka zenu zenye mnavalaka, kalson bengine wanazita kalson, bengine wanazita boxer. Boxer chagulaka rangi tu za nani, zile rangi za kuvutia zenye zinaonesha uchafu. Itakusaidia nawe na ule wengine mwenye atakuona. Sasa vile wale wanapenda vale ile mamodeli yao ya kushusha suruali zao mpaka chini katikati ya nani ya masusu ya kuikalio. Mujikaze mko mnavala manguo ya ndani ya rangi yenye itaonesha nani uchafu na yenye itakusaidia. Manke haina maana sio uko navala kila siku ile nguo moya. Hapana. Hata mwanaume hapashi vala nguo ndani kila siku ile nguo moja umalize wiki mzima unavala tu ile nguo moja, hauifula ufe nini. Hapana. Buchafu itende na siku yenyewe unafula. Juu uchafu ilisha lako sana, inakuwa ya mingi, itakufanya mpaka isitakate. Juu ya nini? Jasho ilishaingia yako, inaingia yako mkiuno ya kaputulako, maunganisho ya nani ya mapaja, yani quiz, itakufanya ile jasho ilikuwa iko na kutoka, inende na bakia pale, nende na build, nende naongezeke kone naongezeka kwa ingine mpaka sio nafula haitatoka tena. Unaona? Na manke tujikaze sana bakaka. Busafi ni lazima sana, hata nani kwenu kubakaka. Sana kumango ya ndani inatakiwa sana. Kaka yetu sirita ndani, yani unawe katikati ya nani ya migulu. Sirita mzuri soko na koga, pasirite na sabuni. Sirita huku katikati ya migulu mzuri na ga. Na nani yani hiyo ya kunawia ile kitu ile kinyoka ile. Unasirita mzuri, unanawa mzuri, unasirita mikono yako, nani chini ya mikono yako. Afu kimaliza hiyo nguo yako wenyewe ulikuwa ulivala ya ndani, hapana tena kuivala. Sababu unakoga. Tuko na tabia kukoga mara pili kusiku bakaka. Hata kama mko wanaume lakini nani mko na lazima usafi. Sababu kwanza usafi ni lazima kumwili ya mtu. Unaelewa? Yaani tujikaze sana bakaka yetu. Leo tulikia ongea juu yenu sana juu hii ni kitu yenye mtu aliona fasi kwenye na haiko ole tu. Ba mingi walisha, hata mimi peke nishabiona. Bakaka yetu wa mingi abazoe kuhangaika sana juu ya nguo zabo za ndani. Chupi, yani kalso zabo hizo makaboka, yani hizi nguo za juu za ndani, abangaike. Na mwanaume kabisa anapaswa avale sengle na tie nguo ndani nekwe mweupe ya kutakata.
Unaelewa bakaketu. Mimi nafurahi sana, mimi najua kama hii video itabasaidia kwenye mwenye atasikia, kila mwatasikia video afate maneno yenye tunaongea, aiweke mu maisha yake, yani aitumikishe maneno tuko tunaongea, aitumikishe juu imsaidie. Haiko mzuri tuko tunasikia maarufu, tuko tunaona mango za mweupe zisha geuka rangi ingine ya cream, ama inakuwa rangi ingine ya beige. Haiko mzuri, inakuwa sa vile kabudongo. Ndipo haikuwa budongo, ilikuwa mweupe. Ile ni jua nini? Jua ya buchafu, njoo maana inageuka nini, rangi ya kibudongo, ama inageuka rangi ya nani ya kijifu, au inageuka rangi yoyote hizo za buchafu zemunaelewa. Yani inatubidi sana tushimami juu ya usafi sisi banaume. Hata kama tuko banaume tunasikia ba mingi wanasema kwa mwanaume haina maana afanye usafi, mwanamke tu ndio kuna lazima usafi. Lakini na wewe mwanaume utapenda leo pendani na mwanamke, kisha kesho mwanamke aenda na kutangaza sema uko buchafu, uko nanuka, mango yako ndani na chafuka. Hapana, utapenda ule mwanamke mlipendana na ule film mlipendana naye, ubaki naye mubaki vile, aone kama uko na takata. Unaelewa? Njoo vile kakaangu, Mungu abasaidie sana, mkone ile bidii ya kuwa na fula na kuwa na badilisha kila wakati. Mimi nabashukuru sana na asante sana kwa kuchangia hii video. Gisi mtechangia kutumia wengine. Hakuna mwetuko tunaongea juu yake hapa, hapana. Tuko tunaongea kwa jumla, kwa niaba ya watu bote. Juu isaidi kila mtu. Kuko kumuoneza juu aseme pengine inaweza saidia wewe mtumii. Haiko sema naifaa juu yako wewe peke, atuife juu ya mtu. Tumia ule mtu mwingine mnaona naye anastahili kusikia hii juu. Saa moya namuna kuongea hatutapata gisi ya kufikisha kila mtu habari, lakini kupitia video habari inaweza fika na inatusaidia shibote. Tunashukuru sana, na mimi nashukuru kwa mwenye alipenda tuongee juu ya hii habari. Mimi nafikiria itasaidia kila mtu. Na muendelee kutia ma comment yenu, na msisahau kujiabone ama kusubscribe gisi tulisema, na tunaendelea kushukuru sana. Basi tunasema asante na bye, siku ingine.